Ambalma actuel média flèbego malikono maliko kamala ke Jeff fa fuli be bula jile abismila actuel radio ani sa fa bi yama ka ko ame africain clé folo samba flamu wa anifla jem kamini amo keneka ode bonjour actuel média tel rubrique chamaka premier personnalité du jour expression du jour actualité du jour faut attacher fait diversement ani des fois aussi ame invité ou le plateau sans faire ka se ka masala ke sujet donc mimi se ka to famu chama oni on ame se ka sur ala bi korolen kula et voilà vous avez Sira Koulibaly, Fatoumata Dramé, Nana Kadija Kone, avec Igor Koulibaly, la bi connaît équipe mais bonjour gars, on a une toute nouvelle équipe dirigée par ma petite personne. Voilà, on est là bonjour Nyenamaya Kadi Auma, Amafoko, Alaka, Juma Hera, Alaka Dambela Jirema, Clé Hera, Alaka Dambela Jirema, Alaka Domene, Jamana Alaka Baski, Clefundini me Aka, Alaka Donbo, Alaka Ministry, Kaka Sawalaka, Hina Ana, Courant Tigre Ba, Aka Dabla, Abeda Mauka Baros, Mauka Barosa. Voilà, duskashi barka kabe boyam surtout en tant que ala minumbe kenaso konona bi ulu kone dabe uye sunote ulu alaka ministre naka mo ala ko so climat ko ferat be sega to plantika ba do sega bo ula ko fe ambalama ya ka fo solo fana be ki kumbo doni a to la pakru nye kele ani ye wawa ambe do solo konana femi ka seka ramadan ka seka su ka ala ka le ko ka fa delika ala fe ani ka seka ni ala fe ala ka jamana ala ka basigi ala ka ataganye o kum kono sane boro anga dam de fara tugune également ni wat laman fana kono e attaque be ka chaya ka nyeshi anga fintila koma o be ka bona unina shu ani klamani ala fe ala ka oke furi ala ka oke sedu shu ala ka hinya wula ala ko doro ne ma utraka to salam ka ala ka dumi dina salaka ni ala ka wulu sama dumi ala ka kuma kala ke la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala fara ka ko sura fana be ka se o minu me su kono minu me doni minay minu ma di doñe minu ma di awma aka ke ala kama sungolo ye nyogon deme kalo sungolo ye nego yakalo aka sa do ka ko jamana be lahla min be jamana ko be diga kono c'était mawu kuma te en rasoma o aka dobo fem prila ka keni sungolo wala sa sun duli ka sega noya wala sa sun tiga fana également o ka soga noya am badeun an ani aw bela jele am ko abismila radio tele kan actuel bonjour actuel média jabga également sani anga do akono tuguni tare et hélicoptère koni ani quelqu'un minon pangru do ulu koni nana ani femi radare ka le pangru jombe ka pas sans faire o ga accès google que sans faire abe fo niveau jona radar do détecter o ala kan ni radar ni mai o koni tare ni ala sorama amela klaka feminien natoy ani ale bla kla nyona sur jam kan yana ka ba ale na ka commentaire ke ka da o kan egli fana bola ye o clé daba do mais bruit be ka chaya kuma be ka chaya abba magashuba ba les joueurs abba jene fo ibisuma kuma ko be ka chaya ko sebe amoni onti barbaro tra flelo amoni mana miye dura ni to ko o fana be kulo do fe amoni tate balo da goya nato fana be na mune be ka mo funteni tan ka nyeshi an entraîneur dans eglu jeruma abena ka doni fo anyoka o kuruna sini fana boulevard de l'indépendance ça fait koni o koni dimala kosebe ka daka ko marcher do bona fo Dakar ka tama kala bamako o bela ka barado awon tisoma daga chuka chako sebe no luko ni bona Dakar kana bamako o kumi ubla ala nato fana ka minata mi ola o abena ka en quelque sorte de l'éditorial avec la akila di awma ka keni ni fana ituni ka keni bokruba chama fana gela mimbe à l'approche du mois de Ramadan fond continua ce n'est pas la le sans bien dans keme o nugo ko povolo gon gela la le ko fana te ka sorble de o dendru keme o kuma ka chare adute boko fe abe na yari amargo ko to la de o be sina re fana fe ya mais ala soro ni di bakuru bawe amena kuma minga mais ça no uche actualité ana do fo kan fait mais tourner également expression du jour en fait divers amena kuma ko amafa ko à tout de suite bien anga do anga rubrique fora kondana ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambalma actuel média flebago abisina ko kuraka jemga kere kan bonjour actuel média minum be bararo la minum be foro kono minum be bureau kono minum be kata checker la souterrain kono minum be taxi ça fait minum be taxi kono minum be ali moto taxi ça fait minum fana be very kono minum be ga fulu be nyama ko kaw mais offre na fo sabu ko offre na fo bangoni ko offre na fo kala ko kaw duwanzana kaw na nafaji kaw bamako quartier be ka fulu be sabla dilema anya fo ami do anga rubrique fo la kono ni oui actualité du jour
maa min bɛn'o di an ma bi o de ye Nato ye ale de bɛn'o di an ma an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ à tout de suite. Nato i ni sɔgɔma. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. J'espère que tu as bien dormi. Alhamdulillah. Folikan jumɛn b'i bolo fɔlɔ ka lase filɛbaw ma yanni an ka don baro kɔnɔ. Ka Actuel Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ k'u bisimila. Transition in kɔnɔna na Amadu ko b'an kan gɛlɛya bɛ mɔgɔw tɔw ti ka kulɔ mɔgɔw ti ka dugu mais ne dun ye fɛnɛ Nato bɛ ka dugu gɛlɛya dun bɛ sisan a dun fana kan ka dɔ bɔ dumuni ta la. Jagoya ye fanga n'uli ye o. Mun de la. An ta ye tɛ funteni kurantigɛ don o don n'i tɛ si la ventilo wɛrɛ tɛ si la clim wɛrɛ jagoya in na bɔrɔze. E bɛ bɔrɔze d'accord Nato bi e kɔni bɛ yan bi ka se ka bakuruba la ka actualité minnu bɛ yen bi récente et actualité aussi ka se ka olu walala ani a fɔlɔ jumɛn ye. Actualité fɔlɔ min b'an bolo o ye ka sanga bingalikɛlaw ye bingali wale mun ta ka ɲɛsin an ka jamana ma a bɛ san damadɔ bɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔnɔ ka wulikajɔ sabati kosɛbɛ walasa ka minɛ di an ka finitigilakaw ma mun bɛ se ka u dɛmɛ walasa ka dankari kɛ bingalikɛla wale ninnu na. Maintenant kunu an ye hélicoptère fila kuna sini a ka mercredi kuna sini mercredi an ye hélicoptère fila sɔrɔ o kɔfɛ ka radar sɔrɔ ka tila ka minɛ misɛnnin caman sɔrɔ radar. Mais an min ye jaw la radar min bɛ ni parcours dɔ prend sanfɛ ale b'a dɔn ni panna tan a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan donc Mali fana y'a ta. Mali y'a ta sɔrɔ sisan an y'o radar sɔrɔ ka tila ka minɛ misɛnnin caman sɔrɔ u ye minnu to dugu la mais nin bɛɛ sɔrɔla ka minnu to dugu la Nato très généralement n'a fɔra ko minɛn sɔrɔ mais ko a tɔ bɛ dugu la très généralement i b'a sɔrɔ sarifɛn wɛrɛ tɛ dugu la i b'a sɔrɔ o y'a bɛɛ de ye mais ka jugu ja tigɛ o de o tɛ yan. Ni zenata ye nin ye kɛnɛkan ta de caman de bɛ dugu la wa a sɔrɔla ka sababu kɛ an ni Irisiw ka boloɲɔgɔnmaw o de y'a to an sera ka ni hélicoptère ninnu sɔrɔ ka radar sɔrɔ ka tila ka minɛn caman sɔrɔ ni kɔni ni jugu ma ban kɛwale juguw ma n'Ala sɔnna ma an ka kɛlɛkɛcɛw. Mais est-ce que bi Nato c'est-à-dire Mali bɛ danga min na bi an ye kɛlɛkɛminɛ minnu sɔrɔ est-ce que Mali kun delila ka équiper tan fo ka taa se nin niveau la. Bon sisan nɔ jateminɛ ye min yira n'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye min fɔ u b'a fɔ la k'a fɔ ko an ka équipement ma deli ka se nin wagati ma an ma deli ka nin wagati sɔrɔ équipement na an ma deli ka minɛn sɔrɔ minɛn mun bɛ nin niveau bɛɛ la n bɛ se ka o de fɔ sisan. D'accord mais o waati kelen na fana an ye k'a fɔ ko an ka golomasi tabagaw binganni wɛrɛ dɔ kɔni kɛla u la ka kɛɲɛ ni mercredi don ye fɛn min ye an ka maa 8 ɲɔgɔn kɔni bɔɲɔgɔnko ninnu tora la Nato mɔgɔw bɛ ka kuma ko dugu c'est-à-dire n'i ye muso gɛn ka bɔ i fɛ yen ni tagali ma jɛ k'a bɛ taa bila i ka du la yala Faransi fana bolo ja bɛ nin ko la wa parce que kumaw bɛ ka caya dɛ Nato. Kuma cayara kow cayara mais depuis an m'a fɔ ko Faransi ka taa nin ko ninnu bɛ senna mais i ye kuma mun fana fɔ a certitude tɛ ne bolo sisan k'a fɔ ko Faransi nɔ don mais tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'u bisigi ka sababu kɛ ko caman ye parce que u b'an ka jamana kɔnɔ a ka ca ni san 8 ni min ma fara kɛlɛ kan u ma bɔ a la mais kunun an tun bɛ ko dɔ jateminɛ an ka finitigilakaw yɔrɔ ni bingali kun kɛra u kan o tun y'a bannen de mais bi bingali bɛ kan an bɛ riposter hali n'an ka mɔgɔw bɛ sa an bɛ tila ka jugulamɔgɔw. Ouais et puis fɔlɔ jugu tun bɛ bin an kan an bɛ riposter mais sisan on va à l'attaque. À l'offensif. À l'offensif. Oui. Donc on attaque jugu kunbɛn alors o kɔfɛ kibaruya wɛrɛ jumɛn bɛ Nato. Kibaruya wɛrɛ min bɛ yen nɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don. Ka dusu kasi. An bɛɛ dusu kasilen don parce que n'a fɔra ko an y'an ka stade du 26 mars rénové 100 milliards baden ka tila k'an ka joueurs. mais terrain rénové ko kuma in fana dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko terrain dilancogo fana man ɲi ko n'i bɛ taa ko kɔli bɛ nɔrɔ i sen na. O fana ka fɔ Nato. O ye tiɲɛ. Monsieur le ministre. N'i bɛ tagama kɔli bɛ. Monsieur le ministre Musa Ag ko miliyari kɔni bɔra ka don stade la ko stade ɲɛna nka dɔw fana ko baara bɛɛ ma ban dɛ ko baara bɛɛ ma ɲɛ dɛ donc o fana ka fɔ dɛ Nato. O ka fɔ. Voilà donc n'a y'a sɔrɔ entre parenthèses don vas-y. Voilà bon an taara terrain na ale tun bɛ kan ka k'anw fɛ yan retour tun bɛ kɛ Tunisilakaw fɛ yen an taara match kɛra anw yɛrɛ de bi don an yɛrɛ kun o kɔfɛ an taara Tunisie an ma se ka sebaaya sɔrɔ yen nɔ bon maliyɛn bɛɛ kun jigi sigilen don k'a fɔ nin bɛna kɛ an siɲɛ fɔlɔ ye an fana ka taa coupe du monde kɛnɛ kan bon an hakili la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka jigi sigi a kɛra jigi wariw ye an bɛɛ lajɛlen bon mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔnɔ ganna
dɔw y'a fɔ ko est ce que nin tɛ kɛ sababu ye Mali fédération ko in yɛrɛ an ka dankara la wa dɔw yɛrɛ fɛ ko waati kelen na yɛrɛ c'est-à-dire il y a un collectif qui a été mis en place pour la dissolution de la FEMAFOOT. Tiens, voilà, c'est un peu exagéré. Hein? Ah bon, ne bɛ nin bɛɛ kɛ dimi kan de sinon kɔni Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi an kun hakili la k'a fɔ hali ni an ma coupe sɔrɔ an fɛnɛ ni coupe du monde tagali ka kan n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'u ka 5e participation na dɔw tɛ 3e participation ye wa halisa anw ma se ka taa hali siɲɛ kelen o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ Mali tun bɛ situation min na Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Cameroun tun b'o la Cameroun cira fu fɛ yen nɔ 1-0 Sénégal fɛnɛ b'o la sera ka sebaya sɔrɔ Sénégal fɛnɛ b'o la Sénégal fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ mais munna an ma se ka sebaya sɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ an ka ballontannaw n'i taara terrain kɔni kan k'i bɛ jouer a ka ca Ala fɛ i bɛ gagner ou bien i bɛ perdre mais an ka ballontannaw i t'a ye u ka ballontan cogo yɛrɛ la k'a fɔ k'a ka d'u ye hali ka gagner. Eh Nato. Ballontan i b'a fɔ dusu yɛrɛ t'u kɔnɔ hein c'est vraiment déplorable tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mun ayi mais Nato mɔgɔ min kɔni bɛ bɔ fo jamana wɛrɛ ka pankuru ta kana il faut c'est-à-dire dans ton pays kana ballontan kɔni a bɛ kɛ de ka se ka gagner mais n'i ma se ka gagner fana est-ce que Nato mɔgɔ bɛ se ka jugu la fana mais an ta u sɛgɛrɛ Nato u y'u sɛgɛ cogo o cogo mais bi bɛɛ tɛ k'a fɔ ko entraîneur de nɔ don wa entraîneur dun tɛna joueur mais est-ce que entraîneur ko don entraîneur ko tɛ sa an ka mɔgɔw bɛ ka jouer i b'a fɔ ko an bɛ match amical de la i b'a fɔ ko pression t'anw kan alors que anw menera 1-0 anw fɛ yen nɔ an taara dugu wɛrɛ la an bɛ kan k'o bi bɔ ka tila ka sebaya sɔrɔ mais foyi ballon bɛ bɔ kɛnɛma joueurs tɛ boli ballon nɔfɛ i yɛrɛ t'a senti u farikolo yɛrɛ la k'a fɔ k'a ka d'u ye mais o mun ye bon ne kɔni b'a kɛ min ye dɔrɔn envie de tout la Nato est-ce que o bɛ se ka kɛ Nato o bɛ se ka kɛ nin tɛ ne ka kuma dɔrɔn ye dɛ ne bɛ ka maa o maa bɛ yen nɔ k'u kumara ballontan ko kan k'u k'olu bɛɛ de ka hakilina fɔ bakurubala nin cogo in na tan mais tiɲɛ yɛrɛ la dusukasi kɔni ne fila tɛ kelen ye maliyɛnw ta ye bi. d'accord na kumakan labanna o kɔnɔna na i bɛ se ka welekan jumɛn lase surtout ka d'a kan ni a ma ɲɛ ji bɔnna a tɛ se ka cɛ bilen mais fanini banini burujali est-ce que an t'o fana dɛmɛ dɛ. o ye tiɲɛ k'a yira olu la k'a fɔ den bɛ bi a tabaga bɔ. c'est clair. a ka di mɔgɔ ye ka fɛn dɔ kɛ ka ɲa mais n'a ma ɲa fɛnɛ il faut k'an k'a dɔn k'a fɔ ko tuma bɛɛ la a kun ka di c'est clair c'est clair mais k'a ɲini an ka ballontanna ninnu fɛnɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ fɛnɛ kɛra Mali kɔnɔ bi fɛn bɛɛ gɛlɛyara an ka jamana yɛrɛ maracogo la ka taa sira caman kan bon ballontan de tun ye sababu ye min bɛ se ka to maliyɛn bɛ se ka kafo ka facteur de cohésion sociale. voilà donc n'a fɔra ko o facteur de cohésion sociale fɛnɛ tilala ka taa kɛ dusukasi ye an bolo a ka gɛlɛn quoi. a ka gɛlɛn vraiment u k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ danga mun kan bi Mali mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ de la petit détail tɛ yen quoi ne ballontanna taara ballontan la a ka ballontan ka ɲa ne kɛlɛkɛla taara kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka kɛlɛ kɛ a mugu ci ka ɲɛ sebaya sɔrɔ ne mɔgɔ fɛnɛ bilala k'i ka kɛ ministre ou bien ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye i ka essayer i ka ko kɛ i n'a fɔ komi an ka ministre de la défense bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ. ouais en tout cas non lui il bosse le ministre de la défense quand même il bosse o kɔfɛ min fɛnɛ bɛ yen ko Sunkalo surunyara. a sera yɛrɛ Nato. Sunkalo surunyara sini tɛ yan kɔrɔ ou bien. a sera. ouais sini le 3 ye. mais ko foyi tɛ se ka san. sun tɛ se ka taa sukaro kɔ a tɛ se ka taa tulu kɔ a tɛ se ka taa. n ko ne legumu den duuru sa 100 de. gɛlɛya kɔni ne gɛlɛya tɛ fila ye bi. legumu den duuru ye 100. o fɛnɛ ka bɔ yen. bon cɛ sun tɛ se ka tigɛ n'i ma kɛngɛ de bɛ min bon kɛngɛ de b'a fana sinon n'i ma kumu k'a la. f'i ka sukaro fɛnɛ k'a la. f'i ka sukaro k'a la. bon olu dun bɛɛ gɛlɛyara. bon tulu fana gɛlɛyara. tulu gɛlɛyara nɔnɔmugu gɛlɛyara foyi de tɛ se ka san an bɛ don min na i ko bi bon ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka kuma feerekɛlaw fɛ tiɲɛ ye feere ye tiɲɛ ye tɔnɔ ɲini ye mais ka tɔnɔ ɲini fo ka tɛmɛ tɔnɔ yɛrɛ kan vraiment a b'o cɛ man ɲi. a kuma ka ca. a kuma ka ca kojugu. donc u k'a lajɛ u ka jisumani k'u koli ji la u k'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye wa sunkalo ye nɔgɔya kalo ye mais n'u ye gɛlɛya ta ka se sunbagatɔw ma a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ sun bila. c'est clair. n'a fɔra e ka tile ban sun na dumuni tɛ e bolo. dumuni t'e bolo ka dun a kuma bɛ cɛ dɛ. a kuma ka ca kosɛbɛ. dɔw bɛ soji turu da dabi ko c'est à dire sun man di maa minnu yɛrɛ kɔrɔlen o tɛna ban ka so ko gɛlɛya bɛ yan. o fɛnɛ kɔfɛ min fɛnɛ bɛ yen tuguni o ye kurantigɛ. Nato kurantigɛ ko in monsieur le ministre ne ye fɛn dɔ fɔ n ko Mali kura tun bɛ dɔn de si on avait allégé la souffrance de la population à travers c'est-à-dire la réduction des coupures intempestives d'électricité surtout ni transition kun sera ka dɔ bɔ kurantigɛ la ka kurantigɛ yɛrɛ dabila Mali kura ko ne tun b'a fɔ n k'a sera ka d'a kan an ye san joli kɛ kurantigɛ la fo bi transition nana san 2 ni dɔɔni
ni fema fara ka fema bɔ ala i ka kuma latigɛ tɛ dɛ kurantigɛ ko in bɛ ɲini ka kɛ ala ka hinɛ an ka président kɔrɔ la IBK a bɛ ɲini ka k'o ka terrain ko ye koyi ministre taara ka taa don fo Sirafili terrain kunkolo kɔnɔ mais hali sini an ma terrain bon o kɔfɛ tuguni an ka nin ministre de l'énergie in fɛnɛ an y'a ye kuma dɔ la photo publiera fan bɛɛ fɛ ko groupe nana ko nin ye kurantigɛ bannen mais kurantigɛ bɛ yen don o don Arasa Sile i bɛ sapɛriw dɔn maa tɛ nin a filɛ balimaw a ɲɛ b'a la n bɛ ka wɔsi a bɛ kɛ cogo di jamana ye min don non vraiment c'est pas facile c'est pas facile u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ so kɔnɔ a ka ca ala fɛ kuma caman na u farikolo u degunnen don ka sababu kɛ bana surtout kɛnɛyaso kɔnɔna yɛrɛ la voilà mais n'a fɔra ko courant tɛ yen nɔ i bɛ taa hali énergie yɛrɛ la k'i bɛ taa facture sara courant bɛ tigɛ o tɛ kabako dan ye mais ne kɔni t'a dɔn don min na ni problème ninnu bɛ se ka ɲɛnabɔ vraiment an ma dɔ wɛrɛ ɲini ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ ni min se t'an ye u b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye nin se t'an ye wa ni min se b'an ye u b'a fɔ ko nin se b'an ye mais ka taa photo ta k'a publier ko groupe électrogène nana ka tila k'a ye k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye c'est clair vraiment a bɛ mɔgɔ dusu kasi u b'a lajɛ dɔ ka bɔ o ko la quoi vraiment ni ne tun bɛ an bolo dakuru ɲɛ damadɔ la ka sanga ni an ka jamana ka lahalayaw ye actualité ka a da jamana nato bi jumɛn i ka dɔw pan ka lase Mali ani filɛbagaw ma n bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ ka foli kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi an bɛ vendredi la vendredi ye ala ɲini kalo ye wa duwawu minɛ fɛnɛ don don k'a yira k'a fɔ an bɛ duwawu kɛ ala ka jamana in bɛ danga mun kan ala ka jamana bɔ a kan ala ka jamana kisi ka jamana kɔnɔdenw kisi an ka ɲɛmɔgɔw halisa ka jamana kɔnɔdenw hinɛ don u la ka jamana kanu don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana la nato an b'i fo merci i ni baraji ala ka juma hɛrɛ Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Actualité du jour kɔfɛ Modibo Soyiba Traoré nato an bɛ a fo ale bɔra walawalali min kɛ anw ye an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ don fɛn bɛ expression du jour maa minnu di an ma bi o de ye Benima Mohamed Jara Benima Mohamed Dambele ale de bɛ n'o di an ma sɔni an bɛna ale fana bisimila à tout de suite voilà i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na maa min bɛ an bolokɔrɔ ni an bɛ ni ale bɛ de ka baro kɛ expression du jour kan fɛn min ye kumasenw ani kumadenw ani kumabaw k'o sɛnsɛn ka mɔntɔmɔntɔ ni k'a d'an ma faamu caman an ka se k'a sɔrɔ a la maa min y'o d'an ma bi o ye Benima Mohamed Jara Benima Mohamed Jara mais ton chef te parle il b'a fɔ ko rectification Benima Mohamed Jara ka d'a kan jarakaw de ye tarawelekaw kun di voilà k'o kunkolo susa ni ka o cogoya da Benima Mohamed Dambele mais a makɔrɔba tɔgɔ ye Benima Mohamed Jara ye i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di kɔri baasi t'i la bien dormi quand même bi juma ye i ka juma folikan ka lase filɛbagaw ma yanni i ka kumaba mun b'i bolo ka d'a ma donc bɛ min fɔ m'an filɛlibaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo m'a f'u ɲɛna u k'u sɔgɔlen to an ka page actuelle média la o de tun bɛ n bolo o de tun bɛ ka fɔ d'accord e ye Kalabankoro ka ye ou bien awɔ ne ye Kalabankoro tɛ Kati de fɛ yan awɔ a bɛ Kati de fɛ mais sisan bi gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ est-ce que a gɛlɛya bɛ Kalabankoro bon a gɛlɛya bɛ Kalabankoro parce que circulation kuma bɛɛ an bɛ embouteillage la surtout donc sirako de b'aw la sirako de b'an na ani jumɛn tuguni bon an ka siraw ma ɲi surtout dingɛ ninnu yɛrɛ i bɛ pan bon est-ce que o tɛ mototigiw ko sinon an mɔbilitigiw tɛ dingɛ dɔn tɔnɔ kɛ o ye kɛlɛtigɛ yɛrɛ d'accord mais sugu kɔnɔ gɛlɛya dun aw fɛ yen o tɛ yan bon sugu kɔnɔna gɛlɛya bɛ yen nɔ parce que mais est-ce que e bɛ taa sugu yɛrɛ bɛ ne wa ne bɛ taa sugu la e bɛ taa mun san sugu la dimanche ne bɛ taa ka taa nan san nan jumɛn an ka lundi na parce que an ka dumuni bɛ tobi de ka bila e bɛ se ka nan jumɛn tobi ne bɛ se nan sugu bɛɛ la i n'a fɔ nan jumɛn ka di e ye nan nin ka di ne yɛrɛ kosɛbɛ o ye sagasaga ye sagasaga bɛ dilan cogo di sagasaga fɔlɔ bon i b'i ka yɔrɔ furan ka i tigɛ ko k'a jɛ pasi ka i ka charbon kɛ furuna na ka daga sigi ka tulu k'a la donc ka daga sigi donc ka sɔrɔ ka taa sugu la quoi donc sugu taga tɛ e fɛ yen non n'i y'a i bɛ guwa furan o y'a sɔrɔ i taara sugu la fɔlɔ de kɛ e ne ɲininka ko ne bɛ se nan tobi d'accord an ta fɛ donc ne donna an ta fɛ n'i tɛgɛ ko sisan n'i y'i tɛgɛ ko i b'i ka daga sigi ta i ka daga kɔnɔna ko donc daga ma sigi
Kaso a b'a fɔ ko bismillahirrahmanirrahim. Ayi n'i y'a ko tonton Kebe kana na. D'accord, vas-y. N'i ye daga kɔnɔna ko k'a sigi ta kan wa a sigitɔ i b'a fɔ bisimilayi. N'i ye bisimilayi fɔ i bɛ tulu kɛ daga la. Ka tulu k'a turu parce que tulu kɛcogo de b'a fila. Dɔw bɛ se ka mana kɛ ta daga la. Ayi o tɛ. Tulu bidon bɛ sɔgɔma. Soit ka manani kɛ tan. O b'a sɔrɔ tɛgɛ nɔgɔlen don. Tonton Kebe o fana tɛ. D'accord, ka tulu k'a la ni jumɛn? I bɛ tulu bidon ta ka fitinin kɛ daga la par exemple i b'a diluer. Tulu bidon ye min ye sa parce que o ye aw famadenninw de ta ye quoi. An tɛ famadenninw yɛrɛ. Mais tulu bidon ayi attends ayi sa mais mɔgɔ minnu b'a san tan 20 o bɛ se ka kɛ bidon kɔnɔ hakili la. An ka taa fɛ ni tulu bɛ kɛ daga la. I b'a diluer kutu la nasɔrɔ kutu la ka diluer an t'o dɔn bamanankan na o ye jumɛn o kɔrɔ. Ka mesure kɛ ka mesure dɔn awɔ ka sɔrɔ k'a kɛ o kɛ daga la n'o kɛ daga la i bɛ sogo ko k'a jɛ ka sogo ko k'a jɛ ka tomati ko k'a jɛ k'o k'a la donc n'i y'o k'a la i b'a ji donc tomati ta ka k'a la dɔrɔn quoi ayi i b'a ko k'a jɛ k'a nɔɔni ni mun ye ka nɔɔni ni tigɛ ye kɛ ayi dɛ ka tigɛ ka o sɔrɔ i tigɛ kolen don i b'a nɔɔni n'o ye k'a k'a la non mais tɔgɔ sayi non ayi non o tɛ se ka kɛ o tɛgɛ se ka kɛ tomati nɔɔni o bɛ kɛ cogo di i tɛ ka tomati nɔɔni fo k'a ɲɛ non o tɛ se ka kɛ o i tɛgɛ sɔrɔ tomati magamanw bɛ yen nɔ ayi mais i bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ ka nɔɔni ko mais k'i tɛgɛ kɛ ka nɔɔni en tout cas ne bɛ n tigɛ kɛ d'accord ani jumɛn tuguni donc n'i tigɛ kɛ k'a nɔɔni i b'o kɛ daga la ka ji dɔɔni k'a la a bɛ jiran donc n'a jiranna sisan o sɔrɔ i ka ɲugu mais souvent n'a a bɛ to ka buru fana bila a ka to ka dɔɔni k'a la ayi jumɛn o la i b'i ka ɲugu ko k'a jɛ i ka ɲugu fɔlɔ i b'o kɛ son kɔnɔna na ka jikalan dɔ k'a la ka sɔrɔ ka jisuman dɔ k'a la c'est pour que ɲugu kolo ka faga n'a ka di i bɛ se ka sɛgɛ fitinin k'a la donc o la sa i b'i ka ɲugu ko ka tɛmɛ ta k'a sɛnsɛn k'a bisi k'a ji bɛ bɔ a la o la i b'i ka nan ji dun n'i ka nan ji don o la sa i ka ɲugu kolen jɛlen i b'o kɛ i ka daga la k'i ka forontobanni ko k'a jɛ k'i ka gɔyɔ ko k'a jɛ k'o k'a la donc n'i y'o k'a la sisan daga bɛ jira a mɔtɔlani i bɛ gan k'a la parce que gan de b'a to a bɛ dun ja sinon a tɛ se ka kunu donc sisan a mɔtɔlani i bɛ tulu bilen k'a la donc n'i ye tulu bilen k'a la o la i bɛ sɔrɔ k'i ka dumuni bɔ k'a di donc n'a bɛ ja ni m'o mɛn kɔgɔ ma k'a la najini ma k'a la ayi komi cɛw filɛ olu tɛ najini fɛ a bɛ kɔgɔ dun a kɔgɔ wa bon kɔgɔ souvent ayi Birima ye saga dilan a ma kɔgɔ k'a la d'accord an ka taa fɛ Birima a kɛra bɛɛ ɲinɛ o Ayisa ayi est ce que tu as parlé de scène Ayisa bon i ɲinɛ n'o yɔrɔ kɔ bon min ye Birima fobara b'i bolo dɛ ka taa n'a kɔgɔra ta ka d'i ma kɔni tension t'i la fɛnɛ ka taa tension bilen denmisɛnninma na Birima expression jumɛn wuli ka d'a ma bon tonton Kebe bi expression naani bɛ n bolo naani awɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye refroidir l'ardeur de quelqu'un refroidir l'ardeur de quelqu'un bon an minnu tɛ français mais bamanankan de kɔrɔ sisan diminuer l'enthousiasme de quelqu'un c'est-à-dire ni mɔgɔ kɔntalen don a tigi kɔntanen ser'e ma e tɛna ten tɔ k'a ka enthousiasme tiɲɛ ni kuma kolon dɔ ye ou bien fɛn dɔ i b'a dɔn ko ne CP sɔrɔ j'ai été 3e de l'école ne nana so ne ko n ba ma ko ne CP sɔrɔ parce que à l'époque c'était 6e quoi a bɛ examen kɛ 6e na ne y'a sɔrɔ ni 8 de moyenne de ne ko ne CP sɔrɔ o ɲɛna a banna yɛ o ye joie bannen voilà o ye joie bannen tu comprends o ɲɛna i kan k'a tigi dɛmɛ k'a ka joie manifester parce que olu ma kalan CP yɛrɛ min olu t'a dɔn i peut passer ale bolo c'est-à-dire ko passer diyagoya de quoi n'i ma passer o kuma bɛ se ka caya d'accord donc ni mɔgɔ joie la n'a ma nani ma dɔrɔn i fana k'a dɛmɛ k'a ka joie manifester quoi kana girin k'a ka kuma kɔkari ni kuma kolon dɔ ye ça c'est l'esprit négatif ça c'est pas du tout bon o ma ɲi d'accord donc o kɔrɔ de ye ni mɔgɔ girinna k'a ka kuma fɔ fɔlɔ an ka o de b'a to ko si tu rêves la nuit le matin k'i ka n'i ka kuma fɔ bɛɛ ye bon n'i y'a fɔ dɔ ye dɛ o bɛ se k'a kuma bayɛlɛma o ma ɲi filanan ye jumɛn ye Birima filanan ye min ye o ye avoir les chevilles qui enflent avoir les chevilles qui enflent ka funu quoi bon ne se min funu bɔlɔtan dɔrɔn de la ayi bon o sensi tɛ ayi mais tu as dit avoir les chevilles qui enflent bon qui enflent min bɛ funu kɛ bon sen kɔni bɛ funu ni tɛrɛndɛ la ni bolo ka bin ni fɛn yɛlɛla kan ou bien o tɛ de mais o tɛ naissance la min don tirer une fierté exagérée d'un succès
c'est comme ça ko ke CP soro ka to wa yela kare ko na CP soro wa imaya o soro e to yon wondo be uluma soro o to ga no tu me dis faut que manifester gros bina jo kuma ka chare ay wa manifester mais dans mala quoi damala ne te ke ma soro ifana imaya bi fendo soro no wagiabe non c'est clair no wagiabe non ça aussi c'est vrai donc koro ni nous sommes jamana na to angana adamateme wala angana adamateme bon fleur que là au fond ça me ne connais pas jouer de côté ah non ne sais pas jouer de côté d'accord asabana jume benimo asabana mi avoir deux bouches avoir deux bouches bon on dit que non t'as que au sens c'était ah mais tu as dit avoir deux bouches oh mais nous qui avons une seule bouche tout le monde sait que l'être humain ne peut pas avoir deux bouches ah mais toi tu as dit avoir deux bouches mais ici à sens c'est être hypocrite menteur fourbe bon maleko your worst enemy could be your best friend or your best friend could be your worst enemy sana que beto sens rien bon maleko anga bon maletu donc avoir des bouches au corps de ko être hypocrite au corps c'est ça bon hypocrite bon c'est-à-dire galontigela non quoi ouais do être hypocrite être menteur parce que nous m'en font nyene anjuma font ko fait et boga parce que do na to e commando fo nen koro de ko no ke ko ni ah o ra fo ne de madame claro kuma yo ko donc koro de kana nous fo araba de nyene ka duma bon est-ce que ni o jugenta c'est plus fréquent chez vous les femmes hein? Ouais. Ah on peut pas le démentir. Quand ça il parle là ça parce que muso yere te nyawo. Ana ran tishini. Atalen ko fali. D'accord, donc on a quoi de la main du mai. On la main oui, mouiller la barbe. Mouiller la barbe. Mouiller la barbe. Oui, t'as doit bonjour Nigi. Ah oh. Mais ça au sens c'est quoi? Mouiller la barbe ici, c'est acheter le silence de quelqu'un. Acheter le silence de quelqu'un. C'est comme il y a un femme la corruption. Eh tiens. Tu si ça c'est un dossier de rana si ça amba angata angata tu dois na to wuli bonato toi à actuel média. Oui. Prendre 2 millions va donner à Raskibi. Dossier ngatoi. Bon là les gars mi facture bi gasara. Jibe gasara. Sobe sara. Ah te caméra kura ko bana. Bonato à quoi ça dato bo kebe c'est nimere. Donc bon il donne vraiment quoi. Bon quel dossier blané. Ah mais c'est comme ça que ça marche au Mali hein. Bon effectivement. Donc mais à côté de la Jaguar. Mais donc quoi et sur moi quoi. Corruption. Bon damel ko fona jugudu. Oui, jala ko yere jugudu. Non ay ne ko te so. Ah? Eh ta ke kene ko. Non ne misal leta. Ay ne ko miri bala, ngami miri. Mais e ko ebe so. Ko parce que ko iga intérêt romina. Iba keti. Mais tono ke jena tigere intérêt. J'ai intérêt di. Seulement ñu ma ko de. Oui, fana tien. D'accord. Ni akumbani donc ni akucheli. Ni Ika ibseka conseil du mai dibi commerçant frikela ka daka. Même ni te sous ça mais sur combien cassé. Eh tono ke me sonné. Mais be sur le calé c'est sur avec clé de son ça. Ça bon. Clé Clé c'est une clé. Ay bisoni. Ay clé bisoni te bomana ngala o ko ga gela do. Bon non, monsieur calé clé. Ben. Ay me pega miri bomana. Ben ok. De sur du RB. 4 heures. 4 heures. Mais c'est-à-dire en sont garder. Me sont 18h konana. 18h konana. 56 euros non. 18h 56 si je me trompe. 56.
Bele sigi bisu. Ne bɛ sun bien sûr. Sili fana jojo le. Jogo naani. Tɔgɔna jogo joli. Sɔgɔmada jogo fila ye. D'accord. Benima i ka kumakan laban ka lase filɛbaw ma. Hali n'a sɔrɔ fajiri ko kuma kɔni cayara kosɛbɛ quoi. Allez-y. Bon n bɛ min f'u ɲɛna sunkalo setɔ don feerekɛlaw k'a lajɛ ka dɔ bɔ fɛnw prix la parce que a ma kan bɛɛ ma bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka sun sabula i b'a ye k'a fɔ dépense ka ca sunkalo dépense ka ca sun bɛ suguri kan ka dun suntigiw kan ka dilan u k'a lajɛ u yɛrɛ k'a lajɛ vraiment ka dɔ bɔ fɛnw prix la o bɛ sɔn ka diya n ye trop. Donc muso minnu fana tɛ sun a ye sun. Awɔ musow bɛ sun dɛ mais minnu tɛ fasi fana minnu bɛ sin di den ma. Jɔsi da dɔn fana k'a ɲini k'a dɔn c'est très important. Benima b'i fo. Merci beaucoup pour ces expressions. Et bon Juma. Merci beaucoup Benima. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Benima an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale kɔni bɔra ka yɔrɔ kɛ an ye fɛn min ye expression bakuruba la kumaden minnu bɛ yen ni kumasi minnu bɛ yen ale bolo k'o di anw ma an bɛ taa ɲɛfɛ jɛmukɛ walasa ka kuncɛ an bɛ wele bila fɛn min ye Kankuba Jara Kankuba Keita ale bɛ an bolo kɔrɔ a bɛna fait divers di an ma kabako ko minnu bɛ yen bi k'a lase aw ma à tout de suite i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na Kankuba Jara ale bɛ an bolo kɔrɔ Keita bɔra min. I Bomale ko when you know where you come you will know where you go. Na klala mo kuma ke. Keita bolami masare koro. Na klala mo fo kere. No Aisha masare koro kanku. Tore be. I no I no. I mo nu bi kala de. No I mo nu nyebe ana ulu ya me. Ne wo Kankuba jaye ko Keita masare. Masare koro. Kankuba kɔrɔ a fɔra ko Kankuba ko bolo de tɔgɔ ye maninkala bolo tɔgɔ ko Kankuba ye dɛ o to o kelen ni mais masare kɔrɔ ok Ala y'a sɔrɔ Kanku ma se ka masare kɔrɔ fɔ an ye folikan jumɛn bolo bɛ ka lase a filɛbaga ma Kanku. N bɛ foli lase an filɛbaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ ka u filɛ u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ kan an b'a fɔ toujours ko k'u sɔgɔlen to Actuel Media la u ka to ka partage kɛ ka kɛ ka like kɛ. Nana ko a kɛrɛkɛ belebeleba ye. A kɛrɛkɛ belebeleba ye. Dɔgɔ jɛmu caya. An bɛ foli kɛ Nana yɛrɛ. Nana ko Nana man kɛ Nana Ala ka nɔgɔya kɛ. K'a tora dɔgɔya k'a kɛ farijaga bɔ ye ka sinibolo bɔ a la. Ayi. Alhamdulillah. Ayi Ala ka bɔ a la fɔlɔ. A ma taa cɛla la fɔlɔ. O kɔrɔ mais ka sinibolo bɔ a la o tɛ duwawu di. Duwawu dɔ dɔrɔn mais duwawu nin man ka fɔ bɛɛ ma. An t'o kɔrɔ dɔn. Ni furulen don i bɛ duwawu minɛ parce que sinibolo o ye adamaden de. O adamaden de ya. O ye den mais de. den tɛ hɛrɛ ye de. Den hɛrɛ dɛrɛ mais den hɛrɛ den kuma ka ca ne. mais e b'a dɔn n'a sɔrɔ ne ko Ala ka sinibolo bɔ a la a bɛna furu ka den sɔrɔ wa. Bon ne bɛ se k'o fɔ mais e ko ko bana in de kɔnɔna na e duwawu kɛ bana in de kɔnɔ an bɛ bana in de yɔrɔ la e duwawu kɛ bana in de kan. ok Nana n tɛ taa la Nana Ala ka nɔgɔya kɛ Kanku mais bi parlez-nous dɛ ou bi weekend ye de. Bi dimanche dusu in na weekend parce que sunkalo sera quoi. A bɛ du parlez-nous. Sunkalo sera. O ma n'i bɔra bi taa min parce que comme sisan e se k'u to ka taa so ɲɔgɔn fɛ. Ne tɛ se wa. Bon Seku bɛ ne bila sira la don. So du parlez-nous bi. Seku bɛ ne bila sira la a bɛ se ka kɛ pardon dɔ bɛ yen d'accord mais kɔfɛ o bɛɛ tɛ se ka kabako ɲɛfɔ. kuma jumɛn bolo bɛ ka d'a ma Kanku. Ok mais sani n ka da don kabako kuma la ne yɛrɛ an ka filɛbagaw fɔ ne m'e yɛrɛ fo tɔnɔ. N fo kɛ. N b'i fo kosɛbɛ. N b'i lamɛn Kanku. Merci bi kuma min bɛ ne bolo tɔnɔ kebe ne ka don kuma in ka bon dɔɔni dɛ. A ka girin. Ne bɛna taa du kɔnɔna de la. Du kɔnɔ. Principalement ne bɛna taa buramuso kan buramuso fitinin ani buramuso kɔrɔba. A ko buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba bon muso tɛ natɔ ni hakilila si ni numéro minnu bolo olu tɛ se ka. U dɔ k'a lamɛn n'u y'a lamɛn n'u ye muso furu voilà ça va les servir quoi. A b'u servir conseil ye quoi. Jafar fila allez-y. An ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka du kɔnɔ bi buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ tɔnɔ kebe. mais mun de bɛ na n'o ye. Faamubaliya b'a la buramuso fitinin ka faamubaliya b'a la buramuso kɔrɔba b'a la parce que ko kɛra togo o togo n'i y'a ye bɛn tɛ ka kɛ a tɛ bɔ fankelen na quoi. C'est clair. c'est que dɔɔni dɔɔni bɛ bɛɛ la. An b'a fɔ an b'a daminɛ buramuso fitinin na parce que
olu le kan ka dɔn olu buramuso de don ale de kɔrɔbalen i cɛ ba de don i cɛ ba i man ka minɛ dɔ wɛrɛ i b'a minɛ i b'a fɔ i yɛrɛ woloba parce que e yɛrɛ bɛ kɛ balimakɛ b'i la ne o ye ko dɔ kɛ e ba la a tɛna diya i ye i b'o miiri cogo min na i fɛnɛ b'o o ta kɛ ten tɔ dɛ parce que denkɛ fɛnɛ bɛ e cɛ bɛ cogo min na balimamuso fɛnɛ b'o fɛ n'olu fɛnɛ e bɛ ka ko dɔ k'u ba la a tɛ diya olu fɛnɛ a tɛ bɛn o ma a man ɲi e mansa de don i kan ka ko bɛɛ de kun i bangebaa ta bɛ kun cogo min na dɛ i kan ka ta bɛɛ de kun cogo kelen na hali n'a bɛ jigi la i kan ka ku yɛrɛ 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 de parce que ale ta waati ni damadɔ mais fɛn dɔ bɛ yen i b'a dɔn mɔgɔw m'a faamu i b'a dɔn c'est à dire buramuso kɔrɔba a buramuso c'est à dire ni i ba sinamuso t'a la quoi ni a denkɛ muso ta n'o muso nana o de bɛ kɛ a sina fɔlɔ ye quoi awɔ i b'a dɔn c'est la nature humaine ale bɛ keleya de quoi a b'a fɔ parce que sisan ale den bɛna ale la dɛ sisan n'a ye denkɛ muso ye o parilen don fɛn de b'o la bon or que denkɛ dun tɛ ka wari dɔ di ale ma a b'a fɔ ko a bɛ ka fɛn bɛɛ ɲini k'a di a muso ma mais juguya tɛ dɛ c'est la nature humaine k'a quoi sɔrɔ cɛ yɛrɛ ɲi tɛ parili in bɛɛ la e y'a yɛrɛ cɛ ɲi b'a la dɛ cɛ in tɛ parili in bɛɛ la mun de la dɛ e b'a bomi muso tɛ baara la de tɔ ye mais minnu tɛ baara la dun minnu bɛ tubabu baara la o minnu bɛ farafin baara la o bɛɛ bɛ ka dɔn dɔɔni kɛ e bɛ min sɔrɔ mais mɔgɔ 40 bɛ se ka bazɛn san ka d'i a ma bɛ fara ɲɔgɔn kan tɔnɔ Aïssa mɔgɔ 40 bɛ se ka bazɛn san ka d'i ma ko dɔɔni tɛ tɔ aw bɛ mɔgɔ 40 bɛ se ka bazɛn san ka d'i ma a t'a jɔ ka dɔn denkɛ yɛrɛ bɛ yen denkɛ yɛrɛ tɛ ka se ka fɛn k'a yɛrɛ ka tɛ ni dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ e de bɛ ka ɲɛ a ma yɛrɛ foyi e bɛ fɛn d'a ma mais o t'o bɛɛ dɔn papaga n'olu kɔni ye labɛnnen dɔrɔn ayiwa u fɛ k'u denkɛ non o ma ɲi normal la fɛnɛ a kan k'a k'a ye fɛnɛ parce que a muso de mais c'est sa femme bon ne ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye i b'a dɔn ko j'ai un ami dɔ ne wele ko ale ba ni a muso tɛ ka bɛn ne ko mun na ko parce que k'ale ba ko a muso tɛ k'a fɛ a ka fini ko ne ko muso tɛ furuba kama koyi non ayi muso bɛ diyagoya ka même cɛ ka fini ko elle n'est pas obligée de le faire les gars la femme n'est pas obligée de le faire elle peut le faire volontairement même ka sin di den ma n'a y'a diya i b'a sara a ye diinɛ y'o de fɔ tɔnɔ i bɛ cɛ dɔ hali muso banabaatɔ même sugu taga hali kulonkɛ na muso mana fɔ cɛ dɔ ma ko ɲama ye fɛn fili kɛrɛfɛ ko nin ta ka jan fɔ ne tɛ ka jɔ yen dɛ surtout Mali la cɛ yɛrɛ kɔni fɛ ni hali ni ye fɛn fili kɛ muso dɔrɔn o ye kɛlen ne jɔ ye i yɛrɛ b'a dɔn o bɛ hali mɔgɔ yɛrɛ o bɛ wuli ka kuma ni ta ka di yan papa s'il te plaît si c'est bien a bɛ fɔ ten tɔ ayi non Aïssa e ma faamu sa papa bébé s'il te plaît est-ce que tu peux me donner ça Umar même là qui me ko taga suguba la kana i bɛ taga Umar n taga di yan Umar e jɔ ye i ma cɛ in ka kuma ko dagabara junior ko ni i donna so kɔnɔ i ɲɛ bɛ ko furaw na a b'a ɲɛ kun parce que ale fɛ o de loi ye ayi dɛ mais min fana f'i ye mais n'a bɔra kɛnɛ ma a bɛ yɛlɛ bɛɛ fɛ kɛnɛ ma est-ce que c'est normal ce que vous ne comprenez pas moi je dis aux femmes on va au travail toute la journée pression stress il bɛ sɛgɛn fatigue b'i kan quand tu retournes n'i taara so quoi tu n'as besoin que du repos n'i taara fɔlɔ tu dois trouver que le salon est propre, ça sent bon. Ni na i kan ka kunbɛ de fɔlɔ n'i sigi ka ji d'i ma minɛn bɛ k'i minɛ même ta chaussure c'est de te mettre à l'aise mais e bɛ na fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ a birilen don n ni su somɔgɔw i ni baara ou bien ça va bien. Tu viens, la femme elle n'est pas gênée a t'i kunbɛ a tɛ fɛn f'i ye e bɛ t'i sigi mais man i fana sa. Mais Diawara, et puis toujours, toujours qu'on faut chez muso dɔrɔn de ka gɛrɛ Aïssa, nous on passe la journée au travail. Non. Muso fɛnɛ tɛ baara kɛ, muso fɛnɛ bɛ tile sokɔnɔ baara la ni cɛ bila l'o la. A fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ sɔrɔ k'i bɛ. Mais le gars passe la journée au travail, il revient. C'est toi la femme. Sɔrɔ k'i bɛ. Ni an ko an bɛ don. Aïssa, non, mais o de don. Ayi, o kuma de man d'a ye o. Mais e bɛ taa sɔrɔ salon yɛrɛ ti sɔn Umaru, o nɔgɔlen don. Cɛ kasa tɛ yen foyi tɛ yen i bɛ giri de kɛ e yɛrɛ sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ lahala ɲuman na e cɛ jɔ mun de kɛra. a dɔn hali cɛ dɔ muso b'a fɛ hali ni den ko tan tɔ papa n kɔkɔra fɔ. ayi dɛ o kelen ne tɛ yen dɛ kokoli kɔni kuma bila dɛ
Dori sa ko ko Aïe, tora ke be aïe. et teta Ayo, voilà. muso de to mona fina do te to ça fait rien Non, voilà. ça fait Non. J'étais sur le camo. aye muso fele te to ko ko le ka Comment voilà. Conseil de vous ka dibi bon so fitini bon so ko mama. ya do fo pram so fitini ba lu kon puta ke sabali ka sabali C'est très et puis fana ma sœur. I bon so koroba mana fefe fima. A joba lao, a jota lao, a bagari mau. Na kuma na kala dara mine. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, voilà na kuma na fo nyame nyafam. Na ija kitai me kana dara mine. to nake do be dala mine ko fu bitan pram so ko robay ni fu basi Eche o fona be mo ya. boro yo kana la wallahi lu pram so ko robay mi fo basi kama den fo basi kama o kanga kya Elle est dans la mais je te donner wule un jour. Peut-être na une vidéo atna jai. Il m'a appelé au Québec ko ne bino de beso. Que c'est Alex Rachine fait bien. Donc bien sûr, c'est Rachine fait. Bon mais qu'est-ce qui se passe? Il doit voyager là. Non. Quand les gamara mignona. Nous ga mignona una. O ka ko alete shiso. No ge muke ko ma nyonga fam ko blane wana. No ga rojume. Katis. Ay ngum tega afam quoi. Na ko ete chimie ko sokoro ke. Ko sokoro jume folo. yere ga soge Ngete shiso kalte shiso. Le ko tasoro ko do ko tasoro de kalte shi. awre nya ira musolo Mo ngache no ete ga shine fi. awre nya Non, ete ga shine fi. Balugu awre nya ira musolo nere Aïe mais bon ni muso bi fera tchao mara. C'est comme ça. et puis chef na Muso tega chamaro. chef na ira la Aïcha o tesa. de chef na kele no goda ma sona muso sa ba to de ke te Même ni tchao sera du koro. C'est toi la femme. Et de kanga ira ko ni de muso. be beto se ko mo ko akli de te ke to na ke be bo O de problème. ala den beni ka yoro famero do beni ka mara to ko do fene parce que fin bebe de pas fene mara de la i bora ni mi sore i tora ka mi to i bora ka mi to because Muso a do mara c'est très important. l'éducation est C'est dans nous ça sont les akadire. Non, tu es à l'aise. l'éducation c'est la base de tout D'accord. Fulkan même bolo kalasi. Flebo ma wati kurla kusebe. ayo sano foto na hebe me ne ma do fo bram so koroba ya Abu do fo boro so korba ke. oh ama fo bram so koroba o fede ko kana bram so fitinu ko usinai Usinai. ko ga ko iba fo u dem so be to ko mina ba mi ne ba fo ku fene dem so u fene ku ga ko gata do be no ga tema ka parce que agora fana ba ko kana au de fe e fene ka mi ne ka ki dia ka ko do be e fene ka temo kan doni che fene ga joro la fa i kana ke danga de i ki jante muso la de kene mana na i bi se ka bata réglé ayena ni dona so i bi se ka muso la famille so no mais ba nyene i bi ba nyena ko Puis sur le problème il temps sur tu dom sur le fana be pas influencer pour. o ba ko fe bla abram so la fene o fene be pas bon. alors ba fo ko ni mo ko ni un be so amano ko C'est pour la femme nucléaire comment flani amandanga mo mais à la fière boni duwa aga bona même souvent tu as besoin ka do manani ko so a fo ko fene ba ko na a bebe play kuna fen fen Yeah. so ko na bebe jati oh a bebe jati bon bele no ça na Omar ni ak c'est do nan shalu c'est do quoi o de bi sa no nu ya do ya ami ga munu fo nu Voilà. donc o ba bla ko lo la c'est clair quand ku ambi fo ikani wala la fait mi fait divers bon week-end surtout parce que ne ga week-end de ne ga bon ne ga wala me to na ke be songolo fene parce que na ma se kene ga to na ba sura na songolo ko ouais c'est clair o ba sura me shuna abi suna Allah ya so abi suna o ne shuna de so be ga sa wona chanju to na ke be songolo shenkele ne wi ka hu so de chengele de songolo shenkele ne sa shenkele clé de le sou le mo gal ko na to be so bisa na do be ga sidi bisa do c'est mais so clé bisa ba do mais clé bisa ba be to shun to na ke be yara bodo mali ko na ya mo do la mo gan shigera de be so al mo gan ko no to de shu mais so tegani mu ne kan trai be shu be de bu de che trai wo fa wa cha Oh. be am se ga fo ni mami foranye ibi se ga dam ne tamore wa fo ko ki ga ke imperi soit den kele soit den saba ga ta ke imperi ni mo ge so ga kala man don parce que wo clé na du mais so donc c'est une affaire mais c'est-à-dire so le fait o jogo jolle be jogo tanolo e fulga
folga mi be bolo ba fo songolo bina se ina kalo do ya fa kalo do an silama bolo kalo baraka ma do ala ka ɲuman tɛmɛ ala ka don yɛrɛ la ka ɲuman tɛmɛ yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen kan seli ka se an ka kɔnɔ ta an ka sɔrɔ. Merci beaucoup Kankuba Keita an balima Actu-Media ni filɛbagaw ni ne kuma bolo ka dama ka bonjour Actu-Media kɛnɛ kan jɔnka lasira ba bolo kɛnɛ na denkɛ Faras Kebe Sira Kulubali ma kɛnɛ sɔrɔ Aminata Igre Kulubali tɛ Fatata Darame tɛ na Kadiya Kone ale kɔni tɛ bi fɛn min ye Modibo Soyiba Traoré di nato ka taa se Benima Dambele ma ka taa se Kankuba Jara ma mais ne a ko ale tɛ Jara ye ko mais elle est Keita Masare ne y'a ɲininka n ko Masare kɔrɔ a ma se k'a fɔ. Ne ko n k'an m'o fɔ kɛnɛ fɛ. I t'a dɔn nin o. Ne b'o dɔn. Ayisa n'i t'a dɔn nin sa a t'a dɔn nin a t'a dɔn nin y a pas de problème. Jɛmukan lasela ma bolo kɛnɛ denkɛ Faras Kebe caméra la maa kelen tun bɛ bi fo ka min ye Akilas Jarama Akilas Dambele montage la Segu Kulubali diffusion na a bɛ Kumba Jalo sɔrɔ yen Salam na Wadada o ye anw ta ye olu ta continue hasta la victoria siempre a k'an bɛn tarata wɛrɛ ani Sira Kulubali.